Anshu aflel ke baba munu be kan laje Mali kono na naga fuli bla bla jelma waragin family be fon fa fe international Bamako abe anga fuli ba bla jele Bobby ami émission na awli lancera mugomma ale fene ale te mogo dogule waragin kono na fe rom na be fobi voilà donc awli lancera ma amina yere nyini nga be na benye fo nyena question dira en makanga poser na be poser yere kuma. Il se nomme tout simplement Wara PUBG. Wara PUBG Nchou. Ça va? Oui, ça va. Il est là-dedans. Non, tranquille. Amiga basique on est. Voilà, ok. Donc, il prenait nos questions, mamboulot qui a bien répondre. Ok, free. Donc, amène la question me poser Wara PUBG kuna. Question follow Wara PUBG. Amène Wara PUBG. Wara PUBG est joint. Wara PUBG tout c'est joint. Wara PUBG jam. Wara PUBG est bon. Bon, mais bien follow. Et toi, Bakary Samagi. Les samples là, les négociations samples là. Ouais. Au familiara. Wara PUBG. Et ka clip ou ke. Anya ye fanu go ko akasuma. Mumena ni o suma ya ni Wara PUBG ka clip ou ke kasuma. Ki dune son chama bo. Mune ka clip ou ke kasuma. Ouais, bon, on est la clip ou ke kasuma donne parce que fanu mo va la clip ou imaginer na mare ka duma. Bon, donc tu sais ka fika financer clip la pour que c'est imaginer na ma soro ko. Ouais. Ma parce que clip ou follow donc ni analo di mo ma a jara mo yi donc ama essayer tout ka clip ou yero de nini mu fene be au sans fait donc mu imagine quand parce que be wa donc n'était jo sombola mais mon na clip ko ka suma parce que font ba de té non trop font ba té parce que il ça on a voir nous sur musique la front donc il y a essayé qui beau clip sur que dans le jeu j'ai carrière voilà le jeu effectivement donc Wara PUBG groupe ko cha mali kono de mais muna Wara gang family muna ya do nana au groupe là et le groupe rejoint muna adhérer là au groupe là. Ouais, né Wara gang choisi parce que depuis né cadre parce que mais voilà 2007 2008 parce qu'on m'a donné ça mais venez kabagoro quoi parce qu'on venait à wawo mais demsene ala trop donne quoi depuis wati mais qu'est-ce que son sebe ma sebe une projet ala hina la muru samaki lyric mais donc lida qu'est-ce que donc lida le va sebe mettre la amener à la je parce qu'on aller niveau métanier voilà trop donc depuis wati ni qu'est-ce que choisi pour en assez 2017 gas ni il va au concert dans les bena c'est le bas de concert il va attaquer à dôme non c'est des gaspitagra ma donc là mo go gaste dirant sur parce que il va nous nommer non ma au dori maléon a donc a ko jama ko inte fenge yo quoi ka ko fan gelum nudo fan alna so ni fan gelum nudo artiste bena ka fan yere fan fidèle bi ma donc ne donc li dango ani président sa do menan gaspé concert ka do manu me boado ba to fene la bo depo donné femme nana Wara gang na mara groupe quand il mot échanger une femme donc sur la nana Wara gang kono fuka tassi ni gaska ni kondo ma femme ne grâce ba boye yere ni gaska siga ni kon ton quoi gaska ne don femme ne grâce ba boye voilà ko fene familiara bon Wara PUBG eni Wara gang kono nana awo quoi relation de Chogodi en troisième manu en dehors de la Wara gang et nous la relation de Chogodi PUBG bon neni anga artiste fait be Wara gang mono nena bekali ma bonare we nena ben ñogon ci na ñogon yoro am gir ñogon nga ma fama bo fembe ko am ñogon invité am mi sew ci ñogon am ñogon wele quoi donc avec na fo alni concert yoro la na ñogon yoro muna ama bar ñogona ka dina fo ambe boram su kele ni la quoi donc elle était nous chiché mais mu troisième monte Wara gang kon la ni artiste yoro be no ami ñogon wele téléphone na ami ñogon fait mais fin me gaspi bunya nen ulule kadi mais fin te gaspi bunya non kanana ne yere bunya yere inne ga da ñogon ka ñogon bunti ma mais ne bi ñi ñal biula mais ni magara gaspi la doron o be digi awna mais ante maga be fene la quoi ma mo do be no ulu yere ba don afoko ulu manga makala ulu be makala mun do ri madam ye quoi
sinon de to mo gore to no e u da so fo an agli tin ran an to mer an to so na mer an to so la mer famu do wa fo an we whatsapp santé o che ka saiga ka sai to do ara en clashire be so ka ta so la mer doron ka teme abona ok o famiara an ga rapes do be no ko Miss MD ouais ale fene la do no merci lente ba mo ko ya no ani ya ye ini o featuring ke mais wala ba je eni Miss MD ka featuring ko fe mo ma clip ke ouais bon ama clip ke parce que mo bu yere demander na ni son yere clip ye muna furu de la yin vi ba ke maléon ya metro muna malo clip ke fo na fo ton chale clip ke bon oui pour le fin do doron albi amaka scénario do sig ñogon gan quoi parce que an yɛrɛ doron son bolo la togo min na an yɛrɛ doron tɛna se k'a fɔ ko an bɛna an yɛrɛ fila ka idée an ye idée mun kɛ hali n'a sɔrɔ an m'o idée kɛ mais t'a sɔrɔ genre fɛn dɔ b'a duguma mun bɛ clip ɲa quoi parce que an tɛ clip yɛrɛ dɔn trop musique kɔnɔ an bɛ se ka dɔ fɔ la mais clip yɛrɛ an bɛ gɛrɛ an bɛ ka mɔgɔw ɲini hali bi mɔgɔ min bɛ se ka na ni scénario ɲɛnamaw ye quoi donc an k'o sigi pour que clip in yɛrɛ ka se ka diya bɛɛ ye quoi a baara bɛ sumaya dɔɔnin mais n'ala sɔnna an bɛ promesse ta mɔgɔw ye a clip bɛ kɛ inchallah très bientôt o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ e ka idole n'o ye Wara Gaspi n bɛ se k'a fɔ k'i ka idole don mais jusqu'à présent munna e ni Wara Gaspi aw ma featuring kɛ ouais ni gas ma se ka featuring kɛ fɔlɔ mais an bɛ featuring kɛ inchallah n'ala sɔnna an bɛ featuring kɛ parce que a yɛrɛ ka album bɛ ka nale permanence donc a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna fanu ye a ye direct kɛ fanu y'a demandé featuring donc a ko a bɛ lettre ci u ma n bɛ lettre ci u ma donc n'a ye lettre ci an ma an bɛ taa ka lettre répond an bɛ kabako da ka biti kan ka d'a ma ka son duman bɔ ka di mɔgɔw ma ni lettre fɛnɛ man sɔrɔ fɛnɛ toujours o kelen de don Wara Gang dɔrɔn fɛn bɛɛ fo janfa quoi voilà. Wara PUBG album b'e bolo non album tɛ n bolo fɔlɔ album t'i bolo fɔlɔ bon an y'a jateminɛ i ye mixtape dɔ bɔ il y a 2 ans de cela mais pourquoi mixtape in kɔfɛ ne bolo i bɛ taa album na mais Wara PUBG nana EP de kɛ o tuma album album i tɛ fɛ k'a kɛ de wa ou bien ne bolo n'i ye mixtape dɔ kɛ i bɛ album de kɛ mais pourquoi i nana EP la i ka kuma ye tiɲɛ n'i ye mixtape de kɛ tila ka segin ka na tuguni duguma i b'a dɔn mun y'o kɛ parce que n'i tɛ fɛn o fɛn dɔn n'i donna a la donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla ka na f'i ye k'o kan ka kɛ tan dɔ de i bɛ segin i kɔ quoi mais o tɛ dɛsɛ o tɛ foyi ye mais a bɛ kɛ n'o politiki kelen de tuguni parce que don na Gasi an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma n'an ye Gasi ko an ma pour hali yanni i ka girin album nɔfɛ i b'a essayer de fɔlɔ i ka son ka terre minɛ quoi i yɛrɛ b'a dɔn k'i ka son ye terre minɛ waati min na bɛɛ ɲɛ b'i la waati min na o waati de i bɛ sɔrɔ ka na ni mixtape ni i bɛ sɔrɔ ka na ni EP ni mixtape ni album ninnu ye donc cicogo t'a la quoi parce que i lamɛnnen don déjà quoi ko tant que ni i yɛrɛ tulo t'a la ni ale tulo t'a la k'a fɔ ko wa k'i ka son ma ka jouer carré kɔnɔ ale b'a ka mobili kɔnɔ ka tɛmɛ ale yɛrɛ tulo b'a la sisan nɔ i ka son ma ka jouer mobili kɔnɔ o waati de la o de baara yɛrɛ c'est que o kɔrɔ b'a yira k'i bɛ ka baara kɛ trop parce que f'ale k'a mɛn quoi ale mago b'a la k'a mɛn donc maintenant sisan bɛɛ b'a ka baara kɛ bɛɛ b'a ka baara kɛ bɛɛ b'a ka lamɛn an ka manu dɔw ye mixtape bɔ ne yɛrɛ tun ye mixtape kelen kɛ mais mixtape ma vie ba kɛ quoi tu vois mixtape ma vie ba kɛ parce que ne tun t'a dɔn donc n nana farako kɛ ni son kelen kelenw ye sisan k'an sigi ni masaya la sisan nɔ donc n bɛ segin ka na n bɛna EP di mɔgɔw ma 5 morceaux force tranquille n b'a daminɛ tuguni n bɛ sɔrɔ ka na n bɛ sɔn ka n pan mixtape kunna ka na album yɛrɛ la ka tila k'o fɛnɛ kɛ ne ko ni EP in kɔfɛ a bɛ Wara PUBG kunna ka album bɔ EP kɔfɛ yan inchallah d'accord o bɛ projet la EP bɛ bɔ yen dɔrɔn n bɛ ko wɛrɛ kɛ quoi koba sur koba o dɔrɔn quoi o fɛnɛ faamuyara Wara PUBG ka collaboration i ni Gaspi ka collaboration bɛ cogo di avec les autres artistes de la 3G aw ka collaboration ye mun ye e PUBG ni olu tɔ Gaspi avec les 3G aussi bon ne ni 3G manu dɔw ka di i n'a fɔ dɔw man di parce que n bɛ se ka mɔgɔ damadɔ yɛrɛ fɔ ne ni Abuzi ka di trop an bɛ ɲɔgɔn bonya Ajiwan Santiago a Joro
bila jigi respect donc ni o wɛrɛ ka di mɔgɔ mɔgɔ bɛ gaspille bonya quoi ne ni olu bɛɛ ka di quoi mais mɔgɔ mɔgɔ tɛ gaspille bonya tiɲɛ yɛrɛ la a man ne ka gɛrɛ olu la e yɛrɛ ma gaspille bonya est ce que e bɛna se ka amour passer ne ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn quoi n b'a fɔ ma a ka gɛlɛn trop voilà donc n'a sera o yɔrɔ ma hali n'a sɔrɔ ni kɛlɛba tɛ yen nɔ mais an k'an cɛ janya ɲɔgɔn na dɔɔni an bɛɛ ka taa ni chemin yɛrɛ quoi parce que e bɛ k'i ka kɛlɛ kɛ k'a da kun dɔ de kan mais an bɛɛ ka fanga ta dɔrɔn firi don. bon wara Pape i ye kuma dɔ fɔ sisan ko a ka gɛlɛn mais e yɛrɛ bolo aw cɛ mun b'a gɛlɛya. n b'a gɛlɛya parce que faut que e de k'i sanfɛmɔgɔ ninnu gaspille to yen ne bɛ n ka kilasi kɛ ne bɛ n ka kilasi kɛ ne bɛ Ibawa n'a ye fili min kɛ ne b'a fili fɔ a ɲɛna ka sɔrɔ ne m'a nini b'a fɔ ma ne ka antigiladiya la ne ye kabako d'a kan ma ka sɔrɔ ne m'a nini ne tɛ a nini mais ne bɛ dɔnkili duman da maa min b'a dɔn kilasi de don a bɛ tila ka diya o ye quoi ka sɔrɔ nin tɛ o kilasi sugu de ka di ne ye ka tɛmɛ ka taga mɔgɔ kilasi fo k'a dɔgɔya quoi donc n'i y'a dɔgɔya dɔrɔn respect bannen de y'a la donc n'i b'o ko ninnu kɛ kɔni dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ ten i bɛ se k'a kilasi ka sɔrɔ nin i bɛ se ka mɔgɔ kilasi ka sɔrɔ nin tɛ o ne kɔni ne bɛ mun da o kan ka bɔ heure bɛɛ voilà. d'accord n y'o faamuya Pape an b'a ye kuma bɛɛ i b'i ka studio kɔnɔ i b'i ka baara kɛ e kelen ni i bɛ studio min kɔnɔ tout le temps n'i bɛ baara k'a kɔnɔ i ka studio de don. ouais bon n t'a fɔ n ko studio fɔlɔ n ka baarakɛ yɔrɔ dɔ don fɔlɔ. voilà i ka o baarakɛ yɔrɔ in kɔfɛ munna a tɛ e tɛ baara kɛ ni beatmaker wɛrɛ ye mun tɛ e yɛrɛ ka baarakɛ yɔrɔ in ye genre ka baara kɛ ni beatmaker wɛrɛ ye. ne bɛ baara kɛ ni beatmaker yɛrɛ ye tel que Jigi Boy ne ka cɛkɔrɔba dɔ b'a sɔn na bɛɛ b'a dɔn a sɔn ka ɲi a qualité ka ɲi a fɛn bɛɛ ka ɲi Jigi Boy de y'a kɛ bɛɛ bɛ Jigi dɔn fini kalabanciya sinon Bangoni na bɛɛ bɛ Jigi Boy dɔn ne bɛ baara kɛ n'o ye n bɛ baara kɛ ni Sulja fɛnɛ ale bɛ Jalakɔrɔ di Sulja musique mais ne yɛrɛ de bɛ fɛ ka kɛ artiste complet ye quoi n bɛ dɔnkili da genre n yɛrɛ ka instrument pour que n ka se ka dɔ n bɛ dɔ dɔn instrument fɛnɛ la studio fɛnɛ la quoi donc artiste complet ne bɛ fɛ ka k'o de ye quoi américain caman bɛ ten tɔ de Amérique rappeur caman bɛ yen nɔ rappeuse caman bɛ yen nɔ u bɛɛ ka studio b'u yɛrɛ bolo ka so kɔnɔ u bɛ fɛn dɔ kɛ ka sɔrɔ ka studio man tɔw wele mun niveau b'u ta sanfɛ u bɛ n'u ka produit lajɛ soit i bɛ taga n'i ka produit ye i bɛ taga yira la donc a bɛ yɔrɔ min man ɲi a b'olu corriger donc ne bɛ fɛ ka na ten. j'espère k'i yɛrɛ bɛ n'i halala studio sɔrɔ. Inch'Allah. voilà o kɔfɛ e ka EP n'a bilala n'i ka EP in bilala est ce que a bɛ wara Pape kunna ka dédicace kɛ EP la. Inch'Allah ni dédicace kɛ dédicace duman ba concert duman ba parce que n jigi b'a kan EP in n ye baara min yɛrɛ k'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ne tɛ dɔnkili goman da o i bɛ se k'a fɔ de ko ne man di ye mais k'a fɔ ko ne tɛ se dɔnkilida la ne bɛ dɔnkili goman da i t'o ye ne ka musique la ni ne ka sɔn sɔnna mais a bɛ diya i ye bon ko in selen don niveau min ma bɛɛ k'i sigi ka n ka EP kɔnɔ ni EP bɔra yen n bɛna ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma a tɔgɔ de ye ko pavillon des sports Modibo Keita an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Inch'Allah n bɛ date di mɔgɔw ma EP kɔfɛ mais n tɛ fɛ n ka EP de ka ɲagami Antidote Badara ka album na parce que Antidote Badara ka album ye le 20 janvier 2021 tu vois bon faut que an ka distance dɔ don an ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ ka promo bɛ se ka kɛ bɛɛ ka son bɛ se ka bouger bɛɛ sago bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ bɛ se k'i ka concert kɛ ka sɔrɔ aw ka kow ma yɛlɛ ɲɔgɔn kan n b'a fɔ ma donc ni Antidote ka fɛngɛ bɔra n bɛ n ka EP di mɔgɔw ma Inch'Allah parce que Antidote bɛna dugu ɲagami n'a ka album ye ne bɛna ko ni n ka EP ye donc baara yɔrɔ bɛ ka nɔ tɔw mun t'a labɔ fɔlɔ nin donc olu bɛ sɔrɔ k'a jɔ la famille a bɛ kɛ famille wara gɛn ye parce que Antidote Badara ka album bɛ na le 20 janvier 2021 donc n ka EP ni ale ka album n tɛ fɛ a ka ɲagami ɲɔgɔn na donc n'ale ka album bilara le 20 ka dugu bɛɛ ɲagami ka kurunkaran ka kabako sugu bɛɛ d'a sanfɛ donc n bɛ sɔrɔ ka na ni n ka EP ye ka ko ka jɛ donc an ka artiste tɔw bɛ yen nɔ u bɛna sow jɔ komi bɛɛ pɛrɛnnen don i ka kow kama quoi donc an bɛ sɔrɔ ka kɛ famille wara gɛn ye mɛ an bɛ Mali kɛ Mali wara gɛn ye quoi voilà donc o de don. ok o fɛnɛ diyara n ye wala Pape munna tɛ taa stade ta ou bien i sirannen de don. siran stade min ye
Ni masira nyefo na kumina ite study tagi. Non, masira stade ni na dongli da kun yoro me ko asira ni. Non, masira. Na me domina ko 600. Ka fo ko ta concert ga ko no ka fa. Ala ko chien. Ko fa ma te na fo. Ouais. Parce que n'était fait ka ta. Jardo be ne na no politique, me se ga ta ka fa. A fo ko to di. Chogodi muna. Mais noro gas la sa. Ka fa mbege gaspiller. Parce que baro gas pour tout ça là. Non. Voilà. Donc toujours gas ka kabo a yira belam abeta amaka song ame vidéo ka ame clip ka ame finga beke me soro ka ta san ka gaspiller parrain. Ma fama. Ni gaspiller parrain ça. Donc maintenant mo be bo gaspiller kama. Yoro be ta fa quoi. Parce que on yira ba don o fanga te na yira kelinga se ka fa no wati la quoi. Donc te fi ori ga ke. Be fi ka bonin yira ka kabo da ka. Inshallah ni alam kira ka je ne ba ta ni yira fa. Ni yira fa mi sa ta na ka fa ka yira mo la. Donc kasi mi soro wa soutien ke ni. Parce que be dalen nuna. Parce que ne na njigi da mo ko do kan sa. Na na pututa. To ko chien o tigire tai. Ouais. Abi fo ko karsa yɛrɛ a ka mantore ni ne donc a ye pututa. Donc ni tɔgɔ tiɲɛ mun don a tɔgɔ tiɲɛ ka kɛ ne la quoi. Mais ne ka na n balan dɔ la ka taa tɔgɔ tiɲɛ k'o la soit ka taa tɔgɔ ɲuman k'o la quoi. Ka sɔrɔ n yɛrɛ tɛ. Donc o de man di ne ye. N'a don sera a bɛ na. I ka kuma kɔnɔ i y'a yira n'a k'a fɔ i tɛ fɛ k'i sinsinni dɔ ye ka stade fa o kuma na e y'a ye rappeur wɛrɛw ye stade ta k'u sinsinni mɔgɔ de pour que k'a fa parce que a ko ko in kɔnɔna ka dun dɛ. Mɔgɔ caman wala yɔrɔ bila yɔrɔ siro na ma bila nɔ malirabu wala bɛ a wala wala in dɔn san bɛ yan. Na ma yɔrɔ bila parce que ne bɛna fɔ fɔcogo cɛjugu mun na a bɛ kɛ an bɛ bese ta ka ɲɔgɔn ɲini quoi. An ka kan. An tɛ ala deli o la. Wala an tɛ ala deli o la quoi. An ka pa o kunna. Fɔcogo duman bɛ n bolo. Ok bɛɛ wɛrɛ PUBG label ko i b'a fɔ Gaspi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na plateau wɛrɛw kan ko label ko bɛna sigi sen kan komi tu es proche de Gaspi e ni Gaspi gɛrɛlen don ɲɔgɔn na mun de bɛ ka label ko sumaya n'a sɔrɔ e bɛ dɔ kalama o la anw tɛ min kalama faniw tɛ min kalama e b'o fɔ anw ɲɛna label ko la. Bon label bɛ ka na de label mondial diɲɛ bɛɛ bɛ na label mun yɛrɛ dɔn donc musique canal kan mais label kɔnɔko kuma ne tɛ se ka foyi fɔ o la parce que komi i yɛrɛ ko a bɔra Gas yɛrɛ da ko label bɛ yen a bɛ donc maintenant ale de bɛ se ka kuma label kan parce que an ye Gas ka baara kɛ den ninnu de m'a fɔ ma. Bon wala PUBG conseil jumɛn de b'e bolo e ni ɲɔgɔnna artiste 3G y'a faamu conseil jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin ɲɔgɔnna artiste tɔw ma rappeur ma de la 3G. Bon conseil min bɛ ne bolo baara dɔrɔn de an bɛɛ ka an bɛ ɲɔgɔn fɛ o an tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ ka niveau la bose i ka niveau la dɔrɔn ma fan minnu bɛ k'i suit u ka sɔn i ye u ka se ka wari ladon i fɛnɛ kun fɛnɛ ka mamala lafiya donc ne ni mun fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o kelen de don an bɛɛ ka baara kɛ dɔrɔn an ka se ka wari sɔrɔ an yɛrɛ ye musique kɔnɔ komi an ka baara bɛɛ bila musique kama quoi. Bara PUBG e ni artiste 3G aw ka di yan aw bɛɛ ka di yan. Mɔgɔ ni bɛɛ tɛ se ka diya o mais ni 3G mɔgɔ dɔw ka di fɛnɛ. Mais mun na i ni dɔw ka di i ni dɔw man di mun nana n'o bɛnbaliya ye 3G kɔnɔ surtout sisan an filɛ wagati min na i b'a fɔ sisan 3G lamɛnlen don trop. N'i ka album bɔ yɛrɛ n'i ma 3G k'a la a tɛ lamɛn o fɛnɛ ye tiɲɛ. Voilà mais ne m'a faamu mun nana ni conflit ye 3G yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ puisque aw bɛɛ fɛlen don a bɛɛ b'aw ka wariw sɔrɔ a bɛɛ b'aw ka concert kɛ a bɛɛ b'aw ka fɛn kɛ mais mun bɛnbaliya bɛ yen. Bon ne ni dɔw ka di ne ni mɔgɔ dɔw ka di tel que Adjiwan Abdulaziz ninnu bɛɛ bɛ yen n'olu bɛɛ ka di an bɛɛ bɛ milieu kelen kɔnɔ an bɛ fréquenter an bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn ka tarapu choix mais mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ yen nɔ ni olu ni ne gɛrɛlen tɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ne clash o mais ne n'o hali olu yɛrɛ bɛ kuma m'a fɔ ma foyi tɛ ne n'olu cɛ olu kusugu ninnu ne b'olu aimer quoi mais mɔgɔ de bɛ taga Gaspi ninnu Gaspi de neni donc ne ni tɛ se ka ɲɔgɔn ye kuma yɛrɛ t'o la yɛrɛ an tɛ ɲɔgɔn ye. O faamuyara ko ka fara ka cɛkɔrɔba la. Cɛkɔrɔba dɔgɔya ma ɲi dɛ u b'a kalama. Ok PUBG arabu kɔfɛ est-ce que baara wɛrɛ bɛ PUBG bolo en dehors du rap. Tiɲɛ yɛrɛ la
fɔlɔ mun bɛ baara kɛ n bɛ arabu baara wɛrɛ kɛ cuisine entretien kɛ donc cuisine tɛ dɛ cuisine mɔgɔw b'u ko cuisine mun na voilà o entretien o produit n'o fɛnw ne kɔrɔkɛ b'o baara de kɛ donc ale ni ne tun b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais tarafu teliyara an yɛrɛ ma trop tiɲɛ yɛrɛ la tarafu misiki nana an ka fɛn caman falen quoi a ye tarafu teliya an yɛrɛ ma donc fo n ye ɲɛsin misiki yɛrɛ dɔrɔn ma sisan bon n yɛrɛ somɔgɔw ka duwawu kɛ n ye o sira fɛnɛ kan parce que ni ye sira mun ta ni sira ɲuman don olu b'a dɔn ni sira jugu fɛnɛ don u b'a fɔ n ye nin sira bila n'i y'a ye u tɛ ka kuma a la jusqu'à présent n ka misiki la c'est que sira ɲuman don mais n kana nɛni kɛ dɔrɔn n kana nɛni cɛjuguba ninnu quoi bɛɛ bɛ tigɛ na ko mun na n kana o ko ninnu kɛ donc n bɛ misiki dɔrɔn de la sisan. Ok, ala ka o kɛ genre bonne continuation sur ce chemin. Merci. Voilà. Donc wala babji ne ko a bɛ kunna un jour ka cɛkɔrɔba dépasser n'o ye wara gaspiller comme o de y'i ka idole ye n bɛ se ka fɔ o de y'i ka idole ye. Bɛɛ ɲɛna ala yɛrɛ b'a dɔn ne b'a dépasser inchallah ne b'a dépasser. Wala babji an bɛ émission de la dɛ i bɛ k'a fɔ fɛnɛ famille global la. Gasi yɛrɛ b'a dɔn cɛ min filɛ ka kuma a yɛrɛ b'a dɔn a b'a dɔn cɛ min filɛ ka kuma n'a b'a dépasser ou bien n'a t'a dépasser a yɛrɛ b'a dɔn quoi. I bɛ turu boucher. N'a yɛrɛ b'a dɔn a bolo ma yiri bolo min sɔrɔ dɛ ne bɛ taga minɛ a ɲɛ. Filɛlikɛbagaw a bɛ minɛ a ɲɛ sa a yɛrɛ b'a dɔn hali n'i y'a yɛrɛ ɲininka a b'o de f'i ye n y'a ɲininka nin question na yali i bɛ fɛ i ka denmisɛnninw ka tɛmɛ i la wa ou bien mun a fana b'o de f'i ye k'a bɛ fɛ u ka tɛmɛ. Ok, fili don. Donc l'élève va dépasser le maître. Inch'Allah. Ok, an ka kulu min na se cɛncɛn ma bon san'a ka s'a ma wala babji an ka émission ye parce que n bɛ se k'a fɔ an bɛ début de la e hakilinata ye mun ye an yɛrɛ ka nin émission in kan. Tiɲɛ yɛrɛ la émission in diyara ne trop a diyara n ye a bonyara n ma don min na an bɛna wara gɛn na nin tun tɛ yen nɔ walahi nin tun tɛ yen k'a fɔ ko an yɛrɛ ka fanu bɛna essayer ka idée dɔ ta ka na pour que ka an ka promotion kɛ mɔgɔw ka se k'an ye k'an ka découverte k'u ye hali bi quoi mais a diyara n ye a bonyara n ma donc hali bi n bɛ dugawu de kɛ ala ka nin ko in kɛ ɲɛtaga ye quoi mɔgɔ wɛrɛ min b'a kɛ n'olu ye mɔgɔkɔrɔbalenw ye n'a bɛ k'olu ka émission suivre fɛ pour que aw fana ta ka ye an bɛ tɛmɛ o la tel que RHM Buzz ala k'a to don dɔ la a ka bila o bɛɛ fɛnɛ sanfɛ c'est Malirabu qui gagne. C'est la famille. Ok, o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ kuma laban jumɛn yɛrɛ bɛ babji bolo k'a lase an filɛlikɛbagaw ma an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ sisan. Bon kuma laban min bɛ ne bolo ka di bɛɛ ma ne ka EP kɔfɛ Force Tranquille a bilalen kɔfɛ an bɛna jɛ an bɛ taa dédicace kɛ pavillon na pavillon de sport Suguni kura la olu sanfɛla voilà basket kɛ yɔrɔ min bɛ yen nɔ bolontan yɔrɔ in tɛ dɛ o kɛrɛfɛla na u bɛɛ bɛ cour kelen de kɔnɔ basket kɛ yɔrɔ min bɛ yen an bɛ taa dédicace kɛ yen nɔ donc n mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na n mago bɛ bɛɛ ka duwawu fɛnɛ la quoi parce que fanu ka duwawu tɛ bin i n'a fɔ an fa n'an baw ka duwawu tɛ bin cogo min na n'i ye mɔgɔ kanu n'i ye duwawu k'a ye a ka ca ala fɛ a caman bɛ sabati quoi o de ne ka kuma laban ye. Folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlikɛbagaw ma. Bon mɔgɔ mɔgɔ ka filɛli kɛ i ka di dɔw ye i man di dɔw ye mais a kɔni ye ne ye maaw bɛɛ fo o folikan de bɛ ne bolo. Ok o diyara n ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an kun bɛ an ka émission fans club Gaspi de kan bi su in na invité yɛrɛ a bɔra a ye fɛn bɛɛ fɔ aw ɲɛna su in na ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ dogolen wara babji aw kun fɛn o fɛn mun kunfan b'aw la à propos de lui a y'a bɛɛ expliqué clair et net donc a ladɔnniya k'a fɔ émission in yɛrɛ bɛ ka animé aw balimamuso de fɛ n'o ye Bibiche ye donc an b'a fɔ à la prochaine. One Honic Music. Iga jalo beye fo, ubeye pedede. Nega magano beye gang ina fo ba musa me yami me koke. Ina fo isu de nisele po na machula. Ina fo Elise.